Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay class, so let's continue our lesson. Okay, equilibrium versus non-equilibrium conditions. Alright, I have a question here. How is it possible to know if a reaction is at equilibrium or not? Okay, macam mana kita nak tahu adakah sesuatu reaction itu, sesuatu tindak balas itu sudah berada pada keseimbangan ataupun masih belum berada dalam keseimbangan. Okay, so itu yang maksudnya equilibrium versus non-equilibrium conditions. Alright, okay. So, actually, to determine whether the reaction or the reaction has reached the equilibrium or not, actually we have to compare the value of Q and K. So, usually the value of K, alright, K is Kc or Kp. Okay, K is, it could be Kc or Kp. So usually you will be given Kc and Kp and concentrations for the reacting species. And so you have to compare the Q and K, and after that you will predict the direction of a reaction. Kalau reaction itu sudah berada dalam equilibrium, tak ada masalah. But what happen, what if the reaction still not at equilibrium, still in non-equilibrium condition? Okay, tetapi apa yang paling penting terlebih dahulu adalah you must understand what is Q and how to compare Q and K. Alright, okay. So firstly, Q is a reaction quotient. Okay, the reaction quotient Q expresses the relative ratio of products to reactants at a given instant. Okay, maksudnya sekarang nilai Q itu adalah menunjukkan secara perbandingan, relatively the ratio of products, nisbah products terhadap reactant at a given instant. Maksudnya produk itu kita tengok ratio itu dari segi apa, sama ada dari segi concentration ataupun partial pressure-nya. Okay, I have a general equation here. Saya ada satu tindak balas yang umum di sini. Okay, A mole of A gas react with B mole of B reversibly produces C mole of C gas and D mole of D gas. Right? Okay, so how to write the Q expression? Because stated here, it is the relative ratio of products to reactant at a given instant. Okay, so from the general equation, this is Q expression, or specifically saya gunakan QC lah. Okay, maksudnya katakanlah saya ada maklumat tentang concentration, so I can write the QC expression for the reaction. So QC, if you look at the QC expression, it looks like Kc expression. But the difference is QC is measured by using concentration of reactants and products at any given instant time ataupun at any concentration. Usually adalah initial concentration. Okay, maksudnya biasanya kita akan gunakan initial concentration to calculate QC ataupun waktu at a given instant yang diberikan. But for Kc, we must calculate Kc or Kp by using equilibrium concentration, or kalau Kp kita kena kira berdasarkan equilibrium partial pressures. Alright? Okay, so dari segi expression dia lebih kurang sama, cuma simbolnya sahaja yang berbeza. So this is QC and this is Kc. So QC kita usually gunakan initial concentrations. Alright. Okay, next. Suppose you know the value of K at the temperature of the reaction. Kalaulah kita tahu nilai K bagi tindak balas itu pada sesuatu suhu. Alright. This is the question. How do you know if the reaction has reached equilibrium? Macam mana kita nak tahu reaction itu sudah mencapai equilibrium ataupun tidak? And if it hasn't,
How do you know in which direction it is progressing to reach equilibrium? Kalaulah kita tahu sistem itu tidak lagi mencapai equilibrium, macam mana pula kita nak tahu apa reaction itu perlu buat, ke arah direction mana reaction itu perlu lakukan? Maksudnya dia nak cenderung kepada melakukan forward reaction ataupun dia cenderung nak melakukan reverse reaction untuk mencapai equilibrium. So the answer is by comparing the value of Q with K. Saya dah mention tadi. Because when you compare the value of Q with K, actually this enable us to determine the direction of the reaction. Okay? Maksudnya, comparing the value of Q with K enable us to determine the direction of the reaction. Okay? Will shift ataupun proceed to reach the equilibrium. Okay? So, jangan risau dengan perkataan shift ini perkataan shift ini. So, ini kita akan gunakan banyak dalam chapter 6. Maksudnya, kalau kita dah tahu reaction itu belum mencapai equilibrium, ke arah mana forward atau reverse reaction tindak balas itu cenderung berlaku untuk mencapai keseimbangan. Okay, so now let's continue. Alright, I have general equation here. So, the first situation, okay? The first situation, if you know the KC or KP value, kita tahu nilai KC atau KP. Okay, sekarang kita nak tahu adakah reaction itu sudah mencapai equilibrium ataupun tidak. Ideanya adalah kita kena kira Q. Sama ada QC ataupun QP. If you get the value of Q equals to K, it shows that the system is at equilibrium. And there is no shift to either the left or the right direction. Maksudnya sekarang kalau nilai Q itu equals to K, sistem itu apa? Sistem itu adalah reaction. Reaction itu sudah berada dalam equilibrium. Maksudnya sekarang dia tidak ada tindak balas yang cenderung untuk berlaku contohnya mesti tindak balas forward sahaja ataupun mesti berlakunya tindak balas reverse sahaja. Okay, sebab dia sudah berada dalam equilibrium, maksudnya apa? Kalau sistem itu or the reaction has reached the equilibrium, the forward and reverse reaction still occur but at the same rate. Tindak balas A dengan B menghasilkan C dan D masih lagi berlaku dan juga tindak balas C dan D menghasilkan semula A and B juga berlaku pada rate yang sama. Itu if Q equals to K and it shows that the system at equilibrium. Okay, next we go to the second situation. The second situation is what if Q less than K? Apa jadi kalau a value of Q less than K? If the value of Q is less than K or smaller than K, it shows that the system is not at equilibrium. Sistem itu belum lagi mencapai keseimbangan. Sistem itu belum lagi mencapai keseimbangan, apa sistem perlu buat to reach the equilibrium? How? Alright. Okay. So, you kena faham terlebih dahulu when the value of Q less than K, it shows that in the system there are more reactants in the mixture. Maksudnya dalam sistem itu, dalam reaction itu pada ketika ini amount reactant itu lebih banyak berbanding produk. So, kalau kita refer kepada QC expression, reactant yang mana? Reactant yang bawah kan? Concentration of reactant is very high ataupun the concentration of reactants are too high. Dan pada ketika ini adalah produk. Kita tahu di bahagian atas ini adalah produk. So, the concentration of products at this condition is too low ataupun few. Alright. Okay. Jadi sekarang, sistem masih lagi belum mencapai equilibrium. So, bila sistem dikatakan mencapai equilibrium? Sistem dikatakan mencapai equilibrium when the value of Q equals to K. Jadi sekarang, reaction itu akan cuba untuk lakukan tindak balas yang cenderung untuk nilai Q itu akan sama dengan nilai K. Jadi macam mana? Maksudnya sekarang dalam sistem tu reactant punya concentration yang paling banyak. Jadi
in order to reach the equilibrium, some of the reactants will become product. Some of the reactant will become product to reach the equilibrium. Maksudnya untuk mencapai equilibrium, sebab sistem tu belum lagi mencapai equilibrium, sebahagian daripada reaktan ini perlu menghasilkan ataupun ditukarkan menjadi produk. Jadi kalau you tengok kepada equation itu, how to A and B mesti jadi produk, dia mesti favor forward reaction. Dia mesti cenderung melakukan tindak balas ke hadapan, forward reaction. So, thus the reaction proceeds from left to right. Jadi maksudnya sekarang, reaction akan proceed dari kiri ke kanan. Itu yang menunjukkan dia berlaku, shift. Ataupun kita boleh kata the reaction shift. Ataupun kita boleh kata berlakunya shift. Maksudnya pergerakan. Reaction tu dia favor ke mana? Dia favor kepada forward reaction. Okay, forward reaction ke mana? Yang menghasilkan C dan ini. C dan D ini Alright. Okay, satu lagi. Tadi, bila di peringkat awal, when Q value is less than K, it shows that the concentration of reactants is very high. Jadi sekarang, untuk mendapatkan ataupun sistem itu nak mencapai equilibrium, nilai Q mesti sama dengan nilai K. Jadi apa yang perlu dibuat? Maksudnya sekarang, nilai concentration of produk yang bahagian atas ini perlu bertambah. Macam mana perlu bertambah? Maksudnya perlu hasilkan lagi banyak produk. Jadi sebab itulah reaction proceed to the right. Maksudnya reaction akan produce more product until the reaction reach the equilibrium. So itu case yang kedua. Okay, next we have the third situation. If the value of Q greater or larger than K. So when the value of Q larger than K, it shows that the system is not at equilibrium. Okay? So at this condition, there are more products in the mixture. Maksudnya pada ketika ini, lebih banyak produk dalam mixture tersebut. Maksudnya reactant masih ada, tetapi produk tu yang paling banyak, reactant tu very little amount. So kalau kita refer kat sini, maksudnya concentration of product yang bahagian atas ini too high. The concentration of reactants yang bahagian bawah ni too low. Okay? So how the system, what is the system? Apa yang perlu dilakukan oleh sistem itu untuk mencapai equilibrium? Apa yang perlu dilakukan oleh reaction tu? Bila saya sebut sistem, mesti fokus pada reaction. To reach the equilibrium, Q equals to K, the amount of products must be decreased. Okay, concentration produk itu mesti dikurangkan sebab sekarang ni amount of produk tu agak banyak dalam mixture. So, the products will produce more reactant. Jadi maksudnya produk kita ni dalam equation ni, produk kita ni the concentration is too high. Okay, the concentration is too high in the mixture. Jadi sekarang dia punya concentration itu perlu dikurangkan. Jadi bila perlu dikurangkan, dia perlu tukarkan sebahagian C dengan D ini menjadi reactant. Jadi maksudnya reverse reaction is favorable. Jadi di sini what happened? Thus the reaction proceeds from right to left. Okay? Jadi reaction akan proceed daripada right to left. So reverse reaction is favorable untuk berlaku. Sampai bila? Sampai Q equals to K. Alright? Until the system reach equilibrium, iaitu Q equals to K. Right? Jadi maksudnya sekarang concentration of reactant ini akan mula bertambah sedikit demi sedikit sampailah nilai Q sama dengan nilai K yang diberikan. Alright? Okey, baik. Jadi bagi melihat contoh, sebab ini dah di segi konsep asasnya. Sekarang kita apply dalam situation kimia, maksudnya chemistry problems. Okay, so this is the example. This is the same with your which is provided in your lecture notes. Alright, at a very high temperature, Kc is
Kc is 65.0 for the following reactions. The following concentrations were detected in a mixture. Is the system at equilibrium? So that is the first question. Is the system at equilibrium? If not, in which direction must the reaction proceed for the equilibrium to re-establish? So this is the second question. So we have two questions here. Okay, what are the informations given? Okay, we have Kc value. Kc pada sesuatu suhu telah diberikan. And then dia kata kat sini, the following concentrations were detected in a mixture. Ada maklumat berkenaan concentration bagi mixture yang wujud dalam sistem tersebut. Maksudnya dalam reaction tu. So kalau kita lihat di sini, kita ada concentration of hydrogen iodide which is the reactant. Kita ada concentration of hydrogen gas, also the reactant. And kita ada concentration of iodine, also a reactant. Maksudnya sekarang dalam sistem itu, okay, semuanya gas kan, saya buat close container. Dalam sistem itu sudah ada hydrogen iodide, memang adalah sebab dia reactant. Sudah wujudnya produk iaitu hydrogen gas dan juga iodine gas. Cuma isunya, adakah reaction ini, sistem ini sudah mencapai equilibrium ataupun tidak? Jadi itulah yang ideanya tadi. We have to compare Q and K. K sudah diberikan. So kita kena kira Q dulu baru kita boleh compare. Okay. So firstly, based on the balanced chemical equation, write the QC expression. QC is equals to the concentration of hydrogen gas times concentration of iodine gas divided by the concentration of hydrogen iodide gas power of 2. Okay, so Kc tak tahu lagi sebab Kc kita kena kira. Bukan Kc, QC. Kc dah diberikan. QC kita tak tahu lagi, maka kita kena kira. Okay, so how to calculate QC? We will use the concentrations given at a given instant ni. Maksudnya reaction itu, ini adalah, maksudnya bukan initial concentration ni sekarang. Maksudnya ini adalah ketika itu sistem dah ada ketiga-tiga ni, cuma kita tak tahu dia sudah mencapai equilibrium ataupun tidak. Okay, jadinya sekarang apa yang kita perlu buat? Kita sudah ada maklumat concentration itu, maka kita akan tulis. Okay, kita akan tulis. Gantikan di sini. QC equals to, okay, concentration of hydrogen gas 2.80 times concentration of iodine gas times 3.40. Alright, divide by the concentration of hydrogen iodide gas power of 2. So kat sini 0.500 power of 2. Okay, so by using calculator kita kira. Okay, so you will get the QC 38.1. So QC pun sama, tak ada unit, sama macam KC. Okay, tetapi itu kita baru jawab soalan pertama, kita baru mengira QC. Kita belum jawab lagi soalan. Is the system at equilibrium? So you have to compare. Compare QC and KC. So from the calculation and KC given, so QC is 38.1, KC adalah 65.0. So what is the comparison? The comparison is QC is smaller than KC. Okay, tapi masih lagi tidak menjawab soalan. Kalau QC equals to KC, the system is not at equilibrium. Therefore, tulis dulu, the system is not at equilibrium. Dan kita ada satu lagi soalan. If not, in which direction? Kata if not, in which direction
Must the reaction proceed for equilibrium to be established? Maksudnya sekarang kalau kita refer kepada tindak balas ini iaitu balance chemical equation, bila QC less than KC, maksudnya ketika ini apa yang paling banyak tadi? Apa yang paling banyak? Indonesia adalah reaktan yang paling banyak sekarang. Jadi maksudnya kalau kita tengok kat sini concentration of hydrogen iodide is very high. Okay. Jadi sekarang in order to reach the equilibrium iaitu QC equal to KC, okay, nak capai keseimbangan nilai QC mesti sama dengan KC. So apa perlu buat? Maksudnya tindak balas ini dia lebih cenderung untuk lakukan forward reaction ke arah ke kanan ni. Lebih cenderung untuk berlaku. Jadi concentration of the reactant mesti dikurangkan dan concentration of product akan mula bertambah sedikit demi sedikit. So nanti lama-lama nilai QC akan sama dengan nilai KC. So that's why dia favor untuk melakukan forward reaction. Jadi dekat sini kita tulis satu lagi, the reaction. Okay. The reaction will proceed to the right ataupun forward reaction. Forward reaction until Q equals to K. Maksudnya apa? Until equilibrium is reached. Okay. Jadi itu adalah idea asas untuk menentukan to determine whether the reaction has reached the equilibrium or not. Okay, so boleh cuba untuk jawab soalan tutorial yang lain. So kita jumpa lagi pada video yang lain ya. Okay class, thank you.